Damos las gracias al Dios Todopoderoso We give thanks to God Almighty por un día nuevo que nos ha permitido estar delante de su presencia. for another day that He's allowed us to be in front of His presence. Damos gracias a Dios por nuestra familia, We give thanks to God for our family, por mi esposa y por mis hijos aquí presentes el día de hoy. for my husband, my wife, and our kids. Gracias a Dios que nos permite compartir nuevamente la palabra con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Thank God that He allows us to share the word of His word to you guys. Estamos aquí en un estudio en el libro de los Hechos, We are in a Bible study studying the book of Acts, tratando de ser obedientes con el Señor, trying to be obedient to the Lord, enseñándoles la palabra a nuestros hijos teaching our children the word of God para que ellos conozcan y entiendan so that they may understand lo que es el caminar con Dios. what it is to walk with God. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 32 al 43. So today we will be studying the book of Acts, chapter 9, verse 32 to 43. Dice la palabra de Dios: The word of God says, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. okay, go Papa, 32. Now it came to pass as Peter went through all parts of the country, that he also came down to saints. That he also came down to the saints. To the saints who dwell in Lydda. Lydda. There he found a certain man named Aeneas, who had been bedridden 8 years and was paralyzed. Serenity, read 34. 34. Uh-huh. 34, desde aquí. Okay. And Peter said to him, Aeneas Aeneas, Jesus Christ heals. heals you. Arise, Arise and make, your bed. then Then he arose arose immediately. immediately. Go, Josiah. I think it's supposed to say rise. Mm-hmm. So all who dwell in Lydda, Lydda and Sharon, Sharon saw him and returned to the Lord. Lo maravilloso que miramos aquí, hermanos, the marvelous thing that we see here, brothers and sisters, familias y niños aquí presentes, family and children, es el poder de Dios que moraba en estos varones para sanar. is the power that moved within them, the power of God that moved within them to be able to heal people. Este es el poder de Dios This is the power of God por medio de su Santo Espíritu trayendo sanidad a un hombre. through the Holy Spirit bringing healing to a person. Estos milagros no solo eran milagros, So these miracles were not only miracles, sino que para esa generación eran señales. but for this generation, they were signs. Porque esto es lo que había predicado Jesús. Because this is what Jesus had preached. Estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. He said that these signs would follow those who believed in En his mi name. nombre sanarán a los enfermos, In my name, they will heal the sick,
echarán fuera demonios. They will cast out demons. Entonces, miramos nosotros el poder de Dios. So we see the power of God, La diferencia de una señal and the difference between a sign es que trae como resultado and a miracle is that a sign has a result arrepentimiento. for people to repent. La gente se convierte. People turn away from their sins and go towards the gospel. No es lo mismo cuando una persona es sanada de un dolor It's not the same as when a person is healed from something that's hurting, o sanada de una enfermedad, cualquier enfermedad. or healed from any kind of illness. Esos son milagros. Those are miracles. Esas son curaciones, como también la Biblia así lo deja saber. Those are healings as well. Pero cuando Dios levanta a un paralítico que uno lo ha visto por mucho tiempo en una silla de ruedas, que nunca lo ha visto caminando sobre sus pies, But when God heals a paralytic that has been paralyzed his entire life, and God raises him up to be able to walk, esto Dios lo hace no solo por misericordia a esa persona, God not only does this because of the mercy that he has towards that person, sino por misericordia y compasión a muchas personas que no son paralíticos. but because of the mercy and compassion that he has for everybody else that is around that person that is not paralyzed. Cuando digo esto, me refiero a personas que no son paralíticas físicamente, People might not be, Lester says this, is that he's not referring to people that are physically handicapped. me refiero a una parálisis, a ser paralítico en la fe. He's talking about being paralyzed in your faith, not having a faith. Porque hay un grupo de personas Because there's a group of people que fueron señalados por el Señor para vida eterna. that have been signaled to have eternal life by God Almighty. Pero hay gente But there's people que cuando se llega el tiempo de la visitación de Dios, that when the visit of God comes to them, no pueden creer en el Señor. they cannot believe in God. Una manera de Dios facilitarle al ser humano para que ellos puedan dar ese paso A way that God makes it easy for them to take the next step into walking with Him es hacer señales, is by signs, como la señal que hizo Pedro aquí en este pasaje bíblico. like the sign that Peter did here in this segment. Sanó a un paralítico que estaba en una cama. He healed a bedridden man who was paralyzed for 8 years. Que tenía 8 años, ¿verdad?, de estar ahí, que ya lo acaba de decir usted. He had been there bedridden for 8 years. Entonces, cuando este varón fue sano y se levantó de su cama y enseguida él preparó a hacer su lecho, a hacer su cama, a arreglar su cama, And as soon as this man received his healing, he got up and he was making his bed. toda la gente que habitaba ahí en Lidia, muchos de los que estaban ahí en Lidia, All the people En that Lida. was, a lot of people that was there in Lydda y en Sarón, and in Sharon, se convirtieron al Señor. they turned to the Lord. Mi pregunta, My question si is, solo se hubiera predicado el Evangelio como se hace, if the gospel, how it is preached today and how it's always been preached, ¿se hubieran convertido? was preached that day, would people be turned to go to the Lord? Entonces, creemos de que se hubieran convertido unos pocos, So we believe that only a couple would have gone to the Lord. pero en esta ocasión se convirtieron muchas personas. But in this occasion, since they saw this sign, a lot of people came to the Lord Porque había una señal del Señor. because there was a sign from the Lord. Porque Jesucristo dijo Because Jesus Christ said que si no creen a la palabra, that if they do not believe the word, creerían a las señales. they would believe the signs. Y esta es una señal de parte de Dios. And this is a sign from God. Esto es maravilloso ver este tipo de milagros. This is amazing to see these kinds of miracles Porque no solo sacude a la gente que no conoce de Dios,
Because it does not only shake the people that don't believe sino in que God, hace que nosotros, los seguidores de Cristo, nos estremezcamos en nuestro espíritu. but it makes us tremble in our spirit. Porque al ver la autoridad con la que Pedro predicaba Because to see the authority that Peter had to preach y la seguridad con que Pedro le habló a este hombre, and the security that Peter had to speak to this man, que llegó y de entrada that he went and right away le dijo, he told him, sin mediar palabras, without saying anything else, Eneas, Jesucristo te sana. Ananias, Jesus the Christ heals you. Y lo maravilloso aquí And what's amazing about this es que no usó otro nombre que no sea el que Dios ya estableció. is that he didn't use another name that was not already established by God. Aquí usó el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Here he used the name of Jesus Christ, the Son of God. Todo lo que hagamos en el nombre de Jesús Everything that we do in the name of Jesus es respaldado por Dios. is God will back you up. No es como lo hace la religión. It is not how religion does it. Ciertas religiones Certain religions dicen en el nombre de Jehová say in the name of y solo Jehovah, usan el nombre de Jehová. and they only use Y Jehovah's name. Jehová para todo y Jehová para esto y Jehová para lo otro. And Jehovah for this, Jehovah for that, Jehovah for this. Pero ese no es el orden establecido por Dios. But that is not the order that God Almighty established. Porque Dios fue claro Because God was clear cuando dijo, when he said, está establecido para los hombres it is established for men que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, that there be one mediator between men and God, Jesucristo, hombre. Jesus Christ, man. Jesucristo, hablando de esto, When Jesus Christ spoke about this, Él le dijo a los discípulos he told the disciples que todo lo que pidieran al Padre en su nombre, that everything they asked for the Father in his name, su Padre lo haría. the Father would do it. Y Jesús les dice, And Jesus said, hasta ahora no habéis pedido nada. until now you have not asked for anything. ¿Por qué ellos no habían pedido nada? Because why hadn't they asked for Porque anything? Jesús estaba con ellos todavía. Because Jesus was still with them. Pero pedid, les dijo el Señor, y os recibiré. Y But recibiréis. Jesus said, ask and it shall be given to you. Buscad y hallaréis. Look and you will find. Tocad y se os abrirá. Knock and it will open. Entonces miramos nosotros So here we see que Dios les estaba anunciando, Jesús les estaba anunciando that Jesus was telling them la partida de Él hacia la presencia de Dios about his departure from them y to cuál era God la forma que se debía usar para pedir a Dios and how o el camino para pedir a Dios. you needed to ask God for something. Y era usando del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. And that was by asking in the name of Jesus Christ. Solo the Son of en el God. nombre de Jesús, usando el nombre de Jesús, nosotros podemos recibir cualquier cosa. By using the name of Jesus and only the name of Jesus can we receive anything. Este pasaje es claro y Pedro no usó otro nombre que no sea el de Jesucristo. This passage is clear when Peter doesn't use any other name but Jesus Christ. Pedro no dijo, Eneas, Jehová te sana. Peter didn't say, Aeneas, Jehovah heals you. Porque el nombre Because al the cual name, Dios le ha dado poder y autoridad arriba en los cielos y abajo en la tierra es el nombre de su Hijo. because the name that God has given authority in heaven and here on earth is just the name of his son, Jesus Christ. Entonces, este hombre ha sido sano en esta ocasión, en este pasaje bíblico, usando del nombre de Jesús. So Aeneas was healed using the name of Jesus Christ. Continúa diciendo el verso 36. We continue with verse 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. I'll read it. Léale. At Joppa, there was a certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds which she did. I have a Tabitha in my bus. Ok.
Josías, léete el verso 37. Verse 37, Josiah. No. You read 37. Fine, I'll read 3 pages. Verso 37, Josías. Jojo, 37, and then just Serenity is going to do 38. Go. Tú vas a leer el 38 de aquí. Those days that she became sick and died late and died when they had washed her, they laid her in an upper room. But it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in an upper room. Ok, verso 38 dice, después lo lees tú, Serenidad. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron a 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. 38, Verso Mama. 38. I need help. Since Since Lydda Lydda was near was near Jehovah, Joppa, Joppa, I think so, or Joppa, I don't know, one of those two. Go. and the disciples had Heard? heard that Peter? Peter was there. They They sent 2 men to him, imploring imploring him not to delay delay in coming. to them. So in other words, they told him hurry up. Ok. Verso 40 dice, entonces sacando, verso 39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todo Pedro, se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Then Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room, and all the widows stood by him weeping, showing the tunics and garments which Dorcas had made while she was with them. But Peter put them all out and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. ¿Hasta que leo? Hasta el 41. So no leyó el 41. Sí lo leí. Okay. So 41 says, Then he gave her his hand and lifted her up, and when he had called the saints and widows, he presented her alive. El verso 42 dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. So it became known throughout all Joppa, I don't know, and many believed in the Lord. So it was that he stayed many days in Joppa with Simon the tanner. Wow. Cuando la tierra donde el evangelio está siendo predicado, ¿Cuando la tierra? o cuando el lugar donde el evangelio está siendo predicado, When there is a place where the gospel is being preached, no es un lugar fácil para la predicación del evangelio. it is not an easy place for the gospel to be O preached. sea, que no es fácil que la gente se convierta al Señor. So it's not easy for people to convert to Jesus. Dios va a usar de señales. Okay, when the place that is being used to spread the gospel isn't easy for people to go and convert and accept Jesus, then God will always use signs.
Esto fue lo que pasó con Pedro, que estos lugares como ser Lida y Sarón So in these places, Lydda and Sharon no eran lugares donde el evangelio fuera tan bien recibido. weren't places where they received the gospel with open arms. Eran lugares donde costaba que la gente se abriera para escuchar el evangelio. It was hard for people to open themselves to listen to the gospel Porque quizás eran territorios donde habían muchas sectas, muchas religiones. because there was probably a lot of cults, a lot of different religions in these places, Pero había algo que todas esas religiones no tenían en esos lugares. but there was something that those religions didn't have. Y era la autoridad y el poder con que estos varones predicaban el evangelio. And it was the authority and the power that these men had to preach the gospel. Pedro y los apóstoles predicaban con demostración de poder el evangelio del reino. Peter and the disciples preached the gospel with power and authority. Entonces, todas estas gentes que estaban acostumbrados a seguir una religión muerta, So all of these people that were accustomed to following a dead religion, cuando miraron que el evangelio que predicaba Pedro when they saw the gospel that Peter no solo era preached, palabra de Dios, sino que había acción y poder de Dios. when they saw that it was just not words, it was actions and power of Y Dios God. resucita a un paralítico, And God o levanta a un paralítico, and God perdón. heals a paralytic. Y después esta mujer, Tabita, que era una ministra del Señor, creyente del Señor, And then later on, with Tabitha, ya estaba muerta. she was dead. Ya la habían preparado, ya la habían lavado ya quizás estaba en el cajón ya. They had already prepared her. They had already cleaned her. She was probably already, they were probably getting ready to go and bury her. Pero los cristianos de ese lugar But the people that got together in that place, tenían tanta fe en el evangelio que estos varones predicaban, but the Christians that were in that place had so much faith in the people that preached the gospel there que mandaron a traer a Pedro. that they asked to bring Peter. Pero no lo mandaron a traer a Pedro para que viniera a llorar con ellos. But they didn't call Peter so that he could come and cry with them. Mandaron a traer a Pedro porque sabían que Pedro cargaba el poder de Dios. They went and they called Peter because they knew the power that Peter had Cuando within him. miraron llegar a Pedro, When they saw Peter come, no le dijeron, they didn't say, ven y llora con nosotros. come and cry with us. Lo llevaron directamente donde estaba la difunta. They took him directly to Tabitha. Eso quiere decir de que ellos querían que él orara para que ella resucitara. That means that they desired for him to pray so that she could resurrect. Pedro, entendiendo que lo habían llamado para que él orara y esta mujer resucitara, Peter, understanding the assignment, lo sacó a todos para afuera, took everyone out of the room. Esto de que Jesucristo hacía, que sacaba a todos, por ejemplo, cuando Jesús sanó a la hija de Jairo, Jesus also did this when he healed, cuando la sanó, cuando la resucitó. When he resurrected the daughter of Jairo. I don't know his name. Jesucristo sacó a todos los que estaban adentro en ese cuarto. Jesus Christ told everyone in that room to get out. ¿Por qué? Porque allí lo que habían era un montón de incrédulos y burlescos. Because that room was full of people with unbelief. Que cuando Jesucristo dijo que no estaba muerta, que solo estaba dormida, When Jesus Christ said, this lady is just asleep, ellos comenzaron a burlarse. they started to laugh. Pensaban de que Jesús estaba loco. They thought that Jesus was crazy. Entonces Jesucristo no necesitaba tener gente allí metida, gente que no creía en el poder de Dios. So Jesus didn't need anybody to be in there that did not believe in the power of God. Y los discípulos, al haber sido instruidos y enseñados por el Señor, And since the disciples were instructed and they were taught by the Messiah, ellos hacían lo mismo. they would do the same. Pedro, enseguida que llegó y estaba frente al cuerpo de esta difunta, Peter, as soon as he got there and he was in front of Tabitha's body, él sabiendo que él tenía que orar para que esta mujer resucitara,
He knew that he needed to pray so that Tabitha could resurrect. Sacó a todos los que no creían en Dios. He took everyone out that did not believe Porque in hay algo que God. limita el poder de Dios. Because there's something that limits the power of God, Eso se llama la incredulidad. and that is unbelief. Y cuando se trata de hacer un milagro de eso, And when a miracle like this needs to happen, o una señal poderosa así como esa de resucitar a un muerto, or a powerful sign like this one of resurrecting the se dead, precisa estar rodeado de gente que tenga fe. it is necessary to be surrounded by people that have faith. Porque la incredulidad Because unbelief es una fe contraria. is contrary Es to lo the faith opuesto a that la a fe lot of people verdadera. have. It's the contrary to the true faith. Esto resiste y limita el poder de Dios. This resists the power of God. El Señor en sus días Jesus in his days, llegó a una ciudad he went to a city, y la Biblia dice que Jesucristo and the Bible says no pudo hacer muchos milagros, that he couldn't do a lot of miracles, sino que solo sanó a unos poquitos, dice la palabra. but he healed a few here and there. Y dice que él mismo se maravilló de la incredulidad que había ahí. And he himself was in awe of the unbelief that these people had. La incredulidad The unbelief limita los milagros. limits the miracles. Dios no opera donde hay incredulidad. God does not operate where there is unbelief. Esto lo conocían perfectamente los discípulos. The disciples knew this very well. Es por eso que Pedro echó todos afuera, oró por esta mujer y esta mujer resucitó. That is why Peter told everyone to get out, and then he prayed, and Tabitha resurrected. Pero esto no es nada. But this is nothing. El Señor un día Jesus, one day, va a echar fuera de su presencia, he is going to let go of his presence, no a aquellos que no creyeron not to cuando those, él iba a hacer un milagro a través de su servidor o un siervo, not to those who didn't believe when he was going to do a miracle with one of his disciples, sino one of que his people, va a echar fuera but he is going to a todos aquellos throw out everybody que no creyeron en el mensaje del Evangelio. that did not believe in the message of the Porque gospel. lo que le impide a la gente creer y convertirse al Evangelio Because what hinders the people from believing and committing es themselves la to the gospel incredulidad, es el pecado de la incredulidad. is the sin of unbelief. Porque el pecado de la incredulidad Because the sin of unbelief ha arrojado a miles de millones al infierno eterno. has taken many, many people to hell. Y nadie que no tenga fe And nobody that doesn't have faith, se podrá acercar al corazón de Dios. and anybody that doesn't have faith could get close to the heart of Entonces, the Lord. hemos visto en estos pasajes, hermanos, So we have seen in these passages, brothers and el sisters, poder de Dios fluir the power of God flow de una manera tan poderosa, no solo sanando a vivos, in such a powerful way that he not only healed people that were alive, sino resucitando a muertos. but he resurrected a dead person. Porque esto fue lo que el Señor había dicho, de que esas señales seguirían a los que creían en su nombre. Because this is what Jesus said when he said that his signs would follow the people that believed him. Este es el mensaje que queríamos compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. This is a message that we wanted to share with each and every one of Esperamos you. que esta palabra, hermano, les haya sido de mucha bendición. We hope that this message was a blessing Que to la you. paz del Señor esté sobre sus vidas y sobre sus familias. May the peace of God be with you and your family. Esperamos que, si la gracia de Dios nos permite, nos alcanza, We hope that the grace of God reaches us estar la siguiente semana con ustedes grabando un nuevo video. and that we may be with you next week recording another video. Este es su servidor, Lester López, This is Lester Lopez con su familia ministrando al Señor. and his family ministering the Lord. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, amén y amén. amen and amen. Don't you dare.